हां पचारि न कहि पल्ले 40 टका दो हां पचारे पचारे 14 चरण 10 नयन 14 चरण 10 नयन 5 घटरे 4 जीवन एटा कियण को 14 चरण 10 नयन 14 चरण 10 नयन बोले गोड़ो 14 टा हां आखी 10 नयन 10 टा आखी 14 टा गोड़ को 10 टा आखी 10 टा आखी 5 टा घट हां 4 टा जीवन अरे मूर्ख पिला 5 टा घट हल तो 5 टा जीवन हो 4 टा जीवन कि 4 टा जीवन हां 4 टा जीवन घट 5 टा घट 5 टा 4 टा जीवन जीवन 4 टा प्रकृत उत्तर प्रकृत उत्तर हौ अग्रपूज्य गणेश को जोड़िए पद डाकिबा गणेश महाप्रभु डाकियोलो तापरे तोर प्रश्न रो उत्तर आलोचना करिया प्रकृत प्रश्न तो प्रकृत प्रश्न हा हा औ जय गजानन हे गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन तब पदाम्बुज को कहरे निवेदन फल उदर अमृत लडु कर पाशाकुश त्रिशूल केड़े मनोहर तब कपोले सिंदूर गार हे विघ्नेश्वर तब कपोले सिंदूर गार तब कपोले सिंदूर गार हे विघ्नेश्वर तब कपोले सिंदूर गार टोबी टोबी मूल पूर्व मुख आउ पंचमा ग्राम रे पश्चिम रे रही दिग भ्रमणु आसी देव त्रिलोचन दंड के खंड कले दक्षिण द्वारेण बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य बारे होई गल ज्ञान शून्य हे गजानन बारे होई गल ज्ञान शून्य गजमस्तक कुआणी गोला रे जोड़िले गजमस्तक कुआणी गोला रे जोड़िले गजानन नाम को गिरीश देले आउ पूजिले पयोरे सकल वृंदारक वेद विद्या साधनकारी विनायक बारे निरक्ष जन पुरख हे विनायक बारे निरक्ष जन पुरख बारे निरक्ष जन पुरख हे विनायक बारे निरक्ष जन पुरख विद्यानवर तुम्हें ओटना ओरी विद्यानवर तुम्हें ओटना ओरी भवसागर पड़ी के करीब पारी भवसागरु जेबे पार हुअंती देशे देशे उड़ायंती विजय भाई गायंती तब चरणे कहरे मिनती हे गणपति तब चरणे करे मिनती तब चरणे करे मिनती हे गणपति तब चरणे करे मिनती बाया
আরে রূপটা দেখিলে তো লাগে তাটকা প্রশ্ন শুনিলে তোহর ন লাগে নাটিকা পচারিবা লোক বাবু ভারি সহজ আউ যিয়ে যো জাগারে হেলে পচারি দব কহিবাটা কেতে কষ্ট মন কুহে যাব কিয়ে ব্রহ্মা কিয়ে বৃহস্পতি নুহই কিয়ে ব্রহ্মা কিয়ে বৃহস্পতি নুহই কাহার উত্তর কিয়ে পারিব কহি কাহার উত্তর কিয়ে পারিব কহি সবু কথা সমস্তଙ୍କ যেবে হুଅନ୍ତା হেতু মনুষ্যর কেবে ন হুଅନ୍ତା মৃত্যু আজ্ঞা সমুদ্রর বালিকি কিয়ে পারিছি গণি সমুদ্রর বালিকি কিয়ে পারিছি গণি আকাশটা কেতে হাত কিয়ে পারিছি জানি আকাশটা কেতে হাত কিয়ে পারিছি জানি খাইবা সময় অন্ন তলে যায় পড়ি আউ গাইবা সময় পদ যাউথিব হুড়ি গাইবা বেলে ভুল ভাল হেব জ্ঞানী জনে দোষ ন ধরিব চৌদ চরণ বাবু ইয়ে দশ নয়না পাঁচ ঘটরে পুনি চারি জীবন বড় সুন্দর ভাবে পচারিছি বায়া গোটিয়ে প্রশ্ন ঠিক ঠিক করি এবে দেবা বুঝাইণ আজ্ঞা পুষ্পদন্ত হস্তি জলাশয়ে গোলাম পিবা পাইণ মনে বিচারিলাম জলাশୟରେ ରହିଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ବଳେ ଧରିଲା ସେହି ଯେ ହସ୍ତିର ବଳେ ଧରିଲା ସେହି ଯେ ହସ୍ତିର ଦୁହେଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଲା দুহেঙ্কর মধ্যে বিবাদ হইলা পুষ্পদন্ত হস্তি পারি ন পারিলা জল ভিতরে কুম্ভীরর বল কি করিব হস্তি হইলা দুর্বল গজ কুম্ভীরଙ୍କ ঘোর যুদ্ধ হেলা এ সময়ে পুষ্পদন্ত হস্তি হারিলা ভাবই যে হস্তি জীবটি পুরাণ ডাকিলা রক্ষা কর আহে নারায়ণ ডাকিলা রক্ষা কর আহে নারায়ণ বায়া আরে এমিতি গাই দেলে সমস্তে বুঝিবে নাই গাই নেলে কিয়ে জানিওনি আজ্ঞা লক্ষ্য করন্তু দি লক্ষ্য কর এই পুষ্পদন্ত হস্তি জলাতুর হই জলাশয়କୁ ଯାଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ ଏ ସମୟରେ ଜଳାଶୟରେ ଥିଲା କୁମ୍ଭୀର ଗଜକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ଧରିଛି ଓହୋ ଧରି ପକେଇଛି ଗଜକୁ ଗଜ କୁମ୍ଭୀର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କାହାର ବଳ ଜଳ ଭିତରେ ହାତୀ କଣ କରିବ ସେଇଟା ତ କୁମ୍ଭୀରର ବଳ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଛି ହାତୀକୁ ହାତୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଯିବ কিন্তু জীবন যা সময় হস্তি কলা কোন রক্ষা কর নারায়ণ বলি চিৎকার কলা ভগবান ডাকিলা আজ্ঞা এমন্ত সময়ে প্রভু নারায়ণ হেমন্ত সময়ে প্রভু নারায়ণ সত্যহামা পাশে থিলে করহীন
ସତ୍ୟଭାମା ସଙ୍ଗେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ସଙ୍ଗେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ରଖିଲି ରଖିଲି ବୋଲି ଉତ୍ତରେ ବୋଇଲେ ରଖିଲି ରଖିଲି ବୋଲି ଉତ୍ତରେ ବୋଇଲେ ଏମନ୍ତ ସମয়ে ସତ୍ୟଭାମା ରାଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରପାଣି ଖେଳରେ ଏବେ ଯାଇଛ ଯେ ହାରି ତେଣୁ ରକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛ ସୁମରି ବାୟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଭଗବାନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ଜିତିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବାୟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବୁ ଖେଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ହାରିବେ ଖେଳରେ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ହାରିବେ ବେଲେ ନାରୀମାନେ ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଇଆଡେ ଖେଳୁଥିବେ ସିଆଡେ ପବନ ବାଜିବ ବୋଲି ଖୋଲିକିରି ବଇଥିବେ ଆରେ ଏମିତି ବୋଲେ ଆହାରଂ ଦୁଇ ଗୁଣା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ବୁଦ୍ଧିତାସ୍ୱ ଚତୁର୍ଗୁଣ ଷଢ଼େ ଗୁଣ ବ୍ୟବସାୟଶ୍ଚ କାମାଶ୍ଚାଟ ଗୁଣସ୍ପାତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିତାସ୍ୱ ଚତୁର୍ଗୁଣ ବୁଦ୍ଧିଟା 4 ଗୁଣ ତାଙ୍କେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟେଇକି ଏମିତି କିଛି କାମ କରିଦେଇଥିବେ ତୁ ଖେଳରେ ହାରିଆକା ଯିବୁ ଖେଳରେ ତାଙ୍କେ ଆକା ଜିତିବେ ସବୁ ଠିକ ଥିବ କିନ୍ତୁ ହାରି ଯାଇଥିବ ହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଖେଳରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭାମା ଜିତିଛନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ହସ୍ତି ଡାକୁଛି ରକ୍ଷା କର ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ରଖିଲି ସତ୍ୟଭାମା କହିଲା ହେ ତମେ କଣ ରଖିଲ ଖେଳରେ ହାରି ଯାଇଛ ଏ ଭାଇଆ ଇଆଡା ମୂର୍ଖ ପିଲା ହେଲେ ତୋର କଣ ହେଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ରୂପ ଇଏ ଜଗିବ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଟି ବାୟାର ବୁଦ୍ଧିଟି ଭଲ ଇଏ ଜଗିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ହେଲେ ବାୟା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ନାହିଁ ସତ୍ୟା ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପେଶି ନକ୍ର ଯେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛି ସତ୍ୟଭାମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ଯଦି ତମେ କାହାକୁ ମାରିଛ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଏକା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଲେ କଣ ନା ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଲେ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ଦେଖ ସତ୍ୟ ଏହି କୁମ୍ଭୀର ମରି ପଡିଛି ଗଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏଠି ଗଣେ तो प्रश्न उत्तर आइब ये 14 चरण गरुड़ पृष्ठ रे भगवान विष्णु सत्यभामा को धरिकी बसचंती विष्णुंकर केतुटा गोड़ विष्णुंकर 2टा गोड़ सत्यभामांकर केतुटा गोड़ 2टा गोड़ केते हेला 4 गरुड़र केतुटा गोड़ 2टा केते हेला 6 6 हाथीर केतुटा गोड़ 4टा केतुटा हेला 10 कुंभीरर केतुटा गोड़ 4टा केतुटा हेला 14टा 14 चरण पळि आसिला 14 चरण 10 नयन किमिति सत्यभामांकर 2 विष्णुंकर 2 4 गरुडंकर 2 6 हस्तीर 2 4 8 कुंभीरर 2 10 14 चरण 10 नयन घट आसीबो 5 भगवान विष्णुंकर 1 सत्यभामांकर 2 गरुडर 3 हस्तीर 4 कुंभीरर 5 5टा घट आज्ञा 4 जीवन आज्ञा विष्णुंकर 1 सत्यभामांकर 2 गरुडर 3 हस्तीर 4 कुंभीरर 9 कुंभीर मरछि
ହଁ ମରି ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ମରି ଯାଇଛି ହଁ। କୁମ୍ଭୀରର ଜୀବନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ଘଟ ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି 4 ଜଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ ସିଏ ମରି ଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା କାଳେ 20 ଟଙ୍କା କାଳେ କି ପଇସା 20 ଟଙ୍କା କାଳେ କି ପଇସା ଆରେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହାଁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 20 ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା 20 ଟଙ୍କା ତ ଦେଇଲି କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ହଁ କହିଲୁ କି ହଁ କହିଲିନି କି ଆଜ୍ଞା ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତାଳି ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ତାଳି ହଉ ସେ ଭାଇ ବଡାଣି ମାରୁଛି 20 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା କି ହାଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ପଚାରିଥିଲି କହିଲେ କି ଏ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ପରା ଇଏ ଦୁଆରି ବାଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ବେଲି ଖମ୍ବାଳକୁ ମୂଳା ବେଲି ଆମେ ହଁ ଆଜ୍ଞା କରିବାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖମ୍ବାଉଳା କହିଛି କି ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଖମ୍ବାଉଳା କହିଛି କି ଆଜ୍ଞା ବୁଝାନା ପୁଅ ହଁ ବୁଝାନା ଆଉ ବେଶୀ କଣ ହେଲା କଣ ହଁ ବୁଝଉଛୁ ବେଶୀ 20 ଟଙ୍କା କୁଆଡୁ ସୁତରେଇକି ନେଇଛି ଏଲି ବୋଲେ କଣ ମୁଁ ତେତେ ଏତେ ପଚାରିଛି କି ହଁ ମୁଁ ତେତେ ଏତେ ପଚାରିନି ରେ ହଁ ନା ଏତେ ପଚାରନି ଏତେ ପଚାରିନି ବୋଲେ ତୁ କହିବା କଥା ମୋର ଏଇଟା ହେଲାନି ହେଲାନି ହେଲା ଯେ ମୋର ପାଇଲାନି ମୋର ଉତ୍ତରଟା ହେଲା ତୋର ହେଇକିରି ବଳିକିଲା ମାନେ ତୋର ମୋର ପାଉନି କାଇଁ ତୁ କହ କଣଟା ପଚାରିଛୁ ତୁ କହ କାଲି ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲି ମାମୁ କାଲି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ଶାଳୀଟା ମରିଗଲୁ ଶାଳୀଟା ମରିଗଲା ଶାଳୀଟା ମରିଗଲୁ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ଗଲୁ ତ କଣ ହେଲା ମୋ ଶାଳୀର କଥାଟା ତେତେ ପଚାରିଥିଲି ନା ଶାଳୀର କଥା କଣ ଶାଳୀର କଥା ବେଲେ ହଁ ମୁଁ ଗଲା ଆଡକୁ ନେଇଗଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଗାଡିରେ ଧାଇଁପରା ଗଲି ହଁ ଗଲା ଆଡକୁ ମୁଁ କିଆଣ ମଡ ଧରି ତାଙ୍କର ତା ବୋପା ଭାଇ 4 ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି 4 ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି 4 ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି ହଁ ହେଲେ 4 ଲୋକର କେତେଟା ଗୋଡ ଓ ଏଇଠି ତୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛୁ 4 ଲୋକର 8ଟା ଗୋଡ 8ଟା ଗୋଡ ହଁ କୋକେଇଟାର କେତେଟା ଗୋଡ କୋକେଇର 4ଟା ଗୋଡ ଏପଟେ 2 ସେପଟେ 2 4ଟା ଗୋଡ 4 4 କେତେ ହେଲା ଆଙ୍କର 8 କୋକେଇର 4 12 12 ମୋ ଶାଳୀ ଯୋଉ ମରିକିରି ଶୋଇଛି ତାର କେତେଟା ଗୋଡ 2 2 କେତେ ହେଲା 14 14 ଚରଣ ହେଇଗଲା ହଁ 10 ନୟନ 10 ନୟନ ଆଙ୍କେ 4 ଲୋକ ଧରିଛନ୍ତି 4 ଲୋକର 8ଟା ଆଖି 8ଟା ଆଖି ମୋ ଶାଳୀ ଯୋଉ ଶୋଇଛି ତାର କେତେଟା ଆଖି 2ଟା ଆଖି 10ଟା ଆଖି ହେଲା ନା ନାଇଁ 14 ଚରଣ 10 ନୟନ ହାଁ 5 ଘଟରେ 4 ଜୀବନ 5 ଘଟ 4 ଲୋକ ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି 4ଟା ଘଟ ମୋ ଶାଳୀ ଯୋଉ ଉପରେ ଶୋଇଛି ମରିଛି ସିନା ଶୋଇଛି ଶୋଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଘଟ 5ଟା ଘଟ 5ଟା ଘଟ ହଁ 4 ଲୋକର ଜୀବନ ଅଛି ମୋ ଶାଳୀ ତ ମରି ଯାଇ କି ପଇସା କହ କି ପଇସା ତେତେ ଦେଇ କହ 4 ଲୋକର ଜୀବନ ଅଛି ତୋ ଶାଳୀ ମରି ଯାଇଛି ମୂର୍ଖ ପିଲାର ପଇସା ଗଲା ବେଳକୁ କେତେ ଛଟପଟ ହବ ପଇସା ତେତେ ହାକେ ନା ଶୁଣା ନା ଆଉ ଶୁଣା ନା ଶୁଣିଲିନି ତୋର ଭାଷଣରେ କି ପେଟ ପୁରିବ ଗାଇଲେ ହେବ ସିନା ପୁରାଣ।